अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका अंग्रेज़ी का सिलसिला अच्छा जा रहा होगा और मेहनत करके आप सीख भी रहे होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आखिरी टेंस है प्रेजेंट के टेंसेस में, उसका हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारे प्रेजेंट के टेंसेस सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम पास्ट और फिर फ्यूचर के टेंसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे लिए जो बुनियाद होती है उस टेंस का नेगेटिव जुमला होता है। तो पहले से मैंने यहाँ पे लिखा है और हम क्या करते हैं कि ये एक नेगेटिव जुमला है, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। तो इसमें देखें ये है इसका हेल्पिंग वर्ब, जिसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने कहा था कि नॉट इन दोनों के बीच आ जाता है। और फिर सवालिया जुमलों में हमने कहा था कि ये आई जो है ये हैव और बीन के बीच आ जाता है, या ये हैव शुरू में आ जाता है, बाकी जुमला वैसे रहता है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह है कि जो हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा है ये शुरू में आ जाता है और बाकी जुमला वैसे ही रहता है और आखिर में सवालिया निशान आ जाता है। तो इसको देख के हमारे लिए आसान हो जाएगा बनाने का तरीका समझने का, और इसका फार्मूला लिखने का हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका बनाने का तरीका क्या होगा। अभी आप देखिए, तो शुरू में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा। जो कि आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है, हैव या हैज है। फिर दूसरे नंबर पे अभी आप देखें तो ये आई इसके बाद आ जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा फाइल दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद इमदादी फेल का नहीं, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा इमदादी फेल का दूसरा हिस्सा। जो कि है बीन। और फिर उसके बाद आईएनजी। फिर उसके बाद सिंस या फॉर। फिर सातवें नंबर पे वक्त। और आठवें नंबर पे सवालिया निशान। अच्छा, ये फार्मूला अभी हम लिखते हैं। पहले नंबर पे फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज। नंबर टू सब्जेक्ट। नंबर थ्री नॉट। नंबर फोर सेकेंड पार्ट।
آف ہیلپنگ ورب جو کہ ہے بین۔ نمبر 5 پریزنٹ پارٹیسپل۔ نمبر 6 سنس یا فار۔ نمبر 7 ٹائم۔ اور آخری کویسچن مارک، سائن آف انٹروگیشن۔ یہ فارمولا بھی رہنے دیتے ہیں اور اردو والا مٹا دیتے ہیں کہ ہمیں جگہ مل جائے جملے بنانے کے لیے۔ اچھا، پہلا جملہ ہم لکھتے ہیں، کیا میں دو گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں، 2 گھنٹے سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سوالی نشان۔ تو یہ ہو جائے گا ہیو شروع میں آ جائے گا، سبجیکٹ آ جائے گا، ناٹ آ جائے گا، بین آ جائے گا، اور پڑھنا ریڈنگ یا اسٹڈنگ، اور سینس آ جائے گا، نہیں فار آ جائے گا۔ 2 گھنٹے ہے نا تو اس کا پتہ نہیں ہے، فار 2 hours۔ اور کویسچن مارک۔ تو اس فارمولے کو دیکھیں تو فرسٹ پارٹ سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر بین، پھر پریزنٹ پارٹیسپل، سنس یا فار، اور ٹائم، اور کویسچن مارک۔ تو اس لیے میں اب یہ فارمولا مٹا دیتا ہوں۔ دوسرا جملہ، کیا ہم جمعرات سے نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو یہ ہو جائے گا ہیو وی ناٹ بین پلینگ since Thursday۔ اور جملہ پورا ہو گیا۔ تیسرا، کیا تم 2 سال سے
نہیں کھیل رہے ہو، تو یہ ہو جائے گا ہیو یو not been playing for 2 years. چوتھا جملہ کیا وہ 2 دن سے نہیں سو رہا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا has he not been sleeping دو دن سے for 2 days. اچھا ابھی ہم لکھتے ہیں 5واں، کیا وہ 1 ہفتے سے نہیں پکا رہی ہے؟ تو یہ کیسے ہو جائے گا has she not been cooking for 1 week. اور ابھی 2 جملے اور لکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. کیا وہ سن 2000 سے دبئی میں نہیں رہ رہے ہیں؟ یا یہ جملہ اگر میں آپ کو آسان کروں تو کیا وہ سن 2000 سے نہیں رہ رہے ہیں، تو پھر ذرا آسان ہو جائے گا. تو have they not been living in Dubai since 2000. تو اگر دبئی اس میں سے ہٹا دیں تو living since 2000. اور آخری جملہ کیا
2020 سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہو جائے گا has it not been raining since 2020. تو یہ ہو گیا الحمدللہ نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹینسز پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے، اور اس کے ساتھ ہی پریزنٹ کے سارے ٹینسز ختم ہو گئے الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو سب کے سب سمجھ آ چکے ہوں گے، اور جو اگلے ہم پڑھیں گے پاسٹ کے فیوچر کے وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آسان رہیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔